है मणिमा है मणिमा तुम्हें तो श्याम सुंदर हे मणिमा तुम्हें तो लवणी चोर तुम्हें तो श्याम सुंदर हे मणिमा तुम्हें तो लवणी चोर तुम्हें तो श्याम सुंदर हे मणिमा तुम्हें तो लवणी चोर तुम्हें तो श्याम सुंदर हे मणिमा तुम्हें तो लवणी चोर भूली गोप प्रीति कला प्रजापति भूली गोप प्रीति कला प्रजापति दयना किणिला मन तुमर दयना किणिला मन तुमर तुम्हें तो श्याम सुंदर हे मणिमा तुम्हें तो लवणी चोर तुम्हें तो श्याम सुंदर हे मणिमा तुम्हें तो लवणी चोर सुखे दुखे मोर देउछ हसी तुलसी दयना नाउछ बसी काहाकू भाविच देवाकू पद से लगी आखि को न आसे निद भावदीप होई सौदागर भावदीप होई सौदागर जुग जुगरु चलीछि बणिज तुमर भाव बणिज तुमर तुम्हें तो श्याम सुंदर हे मणिमा तुम्हें तो लवणी चोर तुम्हें तो श्याम सुंदर हे मणिमा तुम्हें तो लवणी चोर शरधा शेखर जगत बंधु परम कारण हे करुणा सिंधु सुझिबा पाई कि तुलसी बण पाखरु करिछ हे राधा बारण मुजने चरणे शरण तुमर मुजने चरणे शरण तुमर काहिकी करुछ प्रभु मोते हतादर प्रभु मोते हतादर तुम्हें तो श्याम सुंदर हे मणिमा तुम्हें तो लवणी चोर तुम्हें तो श्याम सुंदर हे मणिमा तुम्हें तो लवणी चोर तुम्हें तो श्याम सुंदर तुम्हें तो लवणी चोर तुम्हें तो श्याम सुंदर तुम्हें तो लवणी चोर तुम्हें तो श्याम सुंदर भूली गोप प्रीति कला प्रजापति भूली गोप प्रीति कला प्रजापति दयना किणिला मन तुमर दयना किणिला मन तुमर तुम्हें तो श्याम सुंदर हे मणिमा तुम्हें तो लवणी चोर तुम्हें तो श्याम सुंदर हे मणिमा तुम्हें तो लवणी चोर तुम्हें तो श्याम सुंदर तुम्हें तो लवणी चोर झंकरे सदाबास मा सिंह बाहिनी सार
କଣ୍ଠିଆ ନିବାସାୟ ମା ବାକ୍ୟ ଦେବୀ ନମସ୍ତୁତେ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। କାଇଁ ଗହଳି କରୁଛ? ଆରେ ଗହଳି କରୁନ, ଲୋକ ଆସିବେ କେମିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ? ଗହଳି କଲେ ଲୋକ ଆସିବେ ମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଶୁଭିବ। ବରଣ୍ୟ ସାହିତ୍ୟାନୁରାଗୀ ମୋର ଦର୍ଶକ କଦମ୍ବ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ବିବେକ ମହୋଦୟ ମାନ ଯାହା ହଉ ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଦିନ ଆଜ୍ଞା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ଠିକ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ସାର୍ ସାରେ ଆଜି ଆମକୁ ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ମାଙ୍କର ଆଜି ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକ ମହୋତ୍ସବ, ଆହା ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆଉ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ବିଲୟ କରିବା ପାଇଁ ଠିକ ଆଜିର ଇଏ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନର ଆୟୋଜନ ହେଇଛି। ଯାହା ହଉ ଏଇ ଗାଁ ମା ତ ସମାନେ, ଗାଁ ମା କୁ ଆଜ୍ଞା ଭୁଲି ହବନି। ଏଇ ମୋର ବଡ ଭାଇ ଗୁରୁତୁଲ୍ୟ ଭ୍ରମର ଭାଇ ବେଶ ଆଗ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନକୁ ପରିଚାଳନା କରିଛନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା ବସିଛନ୍ତି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲି କେଜାଣି ପଳେଇବେ ବୋଲି। ଯିବେ କୁଆଡେ? ନା କିଛି କୀର୍ତ୍ତନିଆ ଅଛନ୍ତି ସାରେ ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ ସରିବ କହିଲା ଖୋଳ ଧାଞ୍ଜା ଆମର ପୂଜା କରିଦିଅ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହଉଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ହବ, ଏଇ ଏକା ବେଳେକା ପୂଜା କରିବା ମାତ୍ର 2 ଘଣ୍ଟା କି 3 ଘଣ୍ଟା ସମୟ, ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବେନି? ଦେଖ ଆପଣ ଥରେ ଖୋଳ ପୂଜା କରିବେ, ଆମେ ଥରେ ଖୋଳ ପୂଜା କରିବୁ ନା ନାଇଁ? ଏତେ ସମୟ ଶୀତ ରାତି କିଏ ବସିବ? ଧାନ କଟା ଚାଲିଛି, ତମେ 3 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟା ଗାଉଛ, କିଏ ବସିବ ଆମର? ହଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ହବନି। ହଉ ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ଇଏ ଗାଁର ଆଜ୍ଞା ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଅଛି। ଯୋଉ ଗାଁରେ ବେଶ ବୃନ୍ଦାବନ ବେହେରା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ତାଙ୍କର ଦେହ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭାବ ଆସିଯାଏ। ଠିକ ଆଜ୍ଞା ନା ମାନବ ସ୍ୱଭାବଟା ଆଜ୍ଞା ଜଣା ପଡିଯାଏ, ନା ପୁସ୍ତକର ଆଜ୍ଞା ସୂଚୀପତ୍ର। ଆପଣ ବହି ପଢିବେ, ବହି ପୂର୍ବରୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ସୂଚୀପତ୍ର ଥିବ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା, କୋଉତିକି ପେଜରେ କେତିକି ପୃଷ୍ଠାରେ କଣ କଣ ବିଷୟ ଅଛି ଜାଣିଛ ପ୍ରଥମ, ତାହା ଆଜ୍ଞା କବି ଆଗ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତି ସର୍ଟରେ। ଠିକ ନାଇଁ ଠିକ ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ମନ ଇଏ ଶରୀର ଭିତରେ ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତି କଣ କଣ ମୁହଁରୁ ଦେଖା ଦେ ଜାଣିଦେଲେ ଜାଣିଯିବ ତ, ମୁଖକୁ ଅନେଇ ଦେଲା ଆଜ୍ଞା ଜଣା ପଡିଯାଏ। ବେଶ ହଉ ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ନାହାନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନ ବେହେରା ମହୋଦୟ ସେଇ ମାଟିର ପୁଅ, ମୋର କୀର୍ତ୍ତନିଆ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ବସନ୍ତି। ବାପା ମୁଁ ତ କିଛି କହିପାରିବିନି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ତଥାପି ମୋ ଛୋଟ ବୁଦ୍ଧିରେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପରିପୃଷ୍ଟ ଭାବରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଚାରିପଦ କହିବି। ବେଶ ଯଦି ଗାଇବା କହିବା ଭିତରେ କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ ହୁଏ ଆପଣ ମାନେ ମତେ କ୍ଷମଣୀୟ ଗୁଣରେ କ୍ଷମା କରିବେ। ସାରେ ଟିକେ ରହିବେ ଆଜ୍ଞା। କଣ ହେଲା? ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି କୀର୍ତ୍ତନ ଗାଇବା, ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଗାୟକ ହେଲା, ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ମାଗଣା ଆସିଛନ୍ତି ନା କଣ କିଛି ପଇସା ନେବେ? କିଛି ପାରିଶ୍ରମିକ ଦେବେ? ସାରେ ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦବୁ, ଆପଣ ଗାଇବା କହିବାରେ କାହିଁ ଭୁଲ করে ଦେଖ। ଏ ସଂସାରରେ କିଏ ଅଛି ତା ଜୀବନରେ ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ ହେଇନି କହନ୍ତି? ମୋରି ଭୁଲ କରିନ କେବେ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଥାଉ କହିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। କାମ ଦାମ ଦିନ ଏଇନେ ଲୋକଙ୍କର ଧାନ କଟା ଲାଗିଛି ଆଜ୍ଞା, ତାହେଲେ ଆମେ ଖାଇଦବା। କହିଲା ଆମେ ଖାଇଦବା, ମାଛ ରଖିଦିଅ ଭାଇ। ତମେ ସବୁ ଅଛି ନା? ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, କୁଆଡୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଖାଲି କାଙ୍ଗାଳଙ୍କ ଭଳି ଖାଇବା। ତମେ କଣ ପେଟ ଘର ଧୋଇକି ଆସିଛ? ମୁଁ କଣ ଖାଉଛି? ନାଇଁ ତମେ ଆରେ ମୁଁ ଖାଉଛି କେ ନ ଖାଉଛି ଏ କଥା ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। 3 ଦିନ ହେଲା ପେଟକୁ କେବେ ଅନ୍ନ ଯାଉନି ରେ। ବାବୁ ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ଏ ଖାଇଦେଲେ ସିନା ପେଟ ପୁରି ଯାଏ, ମନ ପୁରେନି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏ ବାବୁ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାବକୁ ଟିକେ ଆସିବା। କହିଲା କର ହେ ସାଧୁ ଜନ ମାନେ ମନ ଧ୍ୟାନ হে মানে মন এক ধ্যান কমলন কথাকু কর্ণ ডেরি কমলন কথাকু
ସଂଘାତ ସଂଶୟ ନଥିବ କାଳ ଆଉ ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାକୁ କଳା କରେ ଅନ୍ଧାର ପ୍ରାୟ କଳା କରେ ଅନ୍ଧାର ପ୍ରାୟ କୃଷ୍ଣ କଥାରୁ ଏଇଟା କଣ ବାଜିଲା ସାରେ କୀର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ଆମେ ପାଲା ଜମାନ ଗୋଟେ ପହଞ୍ଚ କଲୁ କିଏ କହିଲା ତମକୁ ଏ ପାଲା ଜମାନ ବଜେଇବା ପାଇଁ କୀର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ଆଉ 200 ଲକ୍ଷ ଅଧିକ ଦବା ଏଇଟା କେହି କରୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ନୂଆ କରୁଛୁ ତମେ ନୂଆ କି ଆରମ୍ଭ କରିଛ ତାକୁ 200 ମତେ 300 କରିକି ଦବା ଅଧିକ हे मोर ज्ञानी महोदय सारे आपण मान कवि कहीदेले कर हे साधु जन माने मन एक ध्यान हे साधु सजन माने बेश एक मन एक ध्यान रे प्रभु को कथा को जे श्रवण रे सुने कहले हे बापा ना आपण मान कर मुक्तिर मार्ग मिली जा ठीक केमिति केमिति आज्ञा ना कला करे अंधार प्राय प्राय कला कर कहले चंद्र चंद्र ये विशाल पृथ्वी रो अंधार को दूरेई देई जो चंद्र आज्ञा नूतन आलोक दियंते शुभ्रालोक प्रदान करो बेश सेही होउछन्ते आपण मानकर चंद्र चंद्र आज्ञा आज द्वापर जुगर चंद्र हेले कृष्ण चंद्र हृदय रूपक आकाश भीतर आहा ए अज्ञान रूप अंधार को जे दूरीभूत करे आज्ञा तांकर उपाधि द्वारा चंद्र होई थाए भगवान की जय सही कृष्ण काईच मालिया बरज धुलिया बेश कदम्ब मूलिया प्रभु महाराजी पुओ मते भारतीय मुद्रा सहित पुष्पमाल्य प्रदान करिसंती आज्ञा हमको मते प्रदान करछंती पान बीड़ी दियासिला आज्ञा तुमको पुष्पमाल्य वस्त्र खंड देछंती हमको गोटे थालिया रे पान बीड़ी दियासिल देछंती आ जी जेतिकर लोक ताको सेया मिलिबो ना कोन जेतिकर हम कोन छोट लोक मु कोन कहली देखो है अरे मु तमो कोन छोट लोक बोली कहूची हम कोन जानू न जगन्नाथ दास कहिले कोन कहले आज्ञा कहले कोसी कोसाई देउ थाए या नहिले बाहुडाइले नहिले बाहुडाई दिए नहिले बाहुडाई दिए कसेई के मुंह दिया नहले फेरे दिए मुंह तनु एते सहज रे कहला कर्म करिव नाना मते फलिव कर्म रायते फलिव कर्म रायते फलिव कर्म रायते आपण मानकर कर्म अनुसार फल फल आज्ञा गायक कर्म अनुसार फुलमाला वस्त्र पैसा मिलिला मिलिला आज्ञा बालियांकर कर्म हिसाब रे बिडिडिया सेली मिलिला ये कहिबो करणा भाई हां याके तू वस्त्र बोले भाबे ने पुआ मुंडिया मारे बढ़िया बाबू सारे तेनु कहला मु परा करिवा लोक ईश्वर हां आज्ञा कोन कहिले करी कराउ थाए मोहे आउ श्री राम जय राम जय जय राम करी कराउ थाए मोहे श्री राम जय राम जय जय राम अरे मोबिलु ओलियो कति नाही श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम भगवान जय सच्चिदानंद भगवान जय आज की आनंद की जय परिवार लोक आज्ञा ईश्वर करैबा लोक ईश्वर से ईश्वर आज्ञा कर्म अनुसार प्रभु परा मोर फल देछि आज मो बाबा माने प्रदान करछन्ती कि व्यापार कीर्तन को श्रवण करूछन्ती मु तो किछ देई पारिबेने दबा वाला होछन्ती ईश्वर से ईश्वर आज्ञा से कांच मालिया बरज धुलिया कदम मुलिया प्रभु कहले जय हे ब्रजराज नंदन
মোহন মুরলী ধারি জয় হে ব্রজ রাজনন্দন মোহন মুরলী ধারি জয় হে ব্রজ রাজনন্দন মোহন মুরলী ধারি গিরি গোপালিয়া কাইচ মালিয়া গিরি গোপালিয়া কাইচ মালিয়া গোপালিয়া কাইচ মালিয়া গিরি গোপালিয়া কাইচ মালিয়া বৃন্দাবন বনচারি জয় হে ব্রজ রাজনন্দন মোহন মুরলী ধারি জয় হে ব্রজ রাজনন্দন মোহন মুরলী ধারি কৌস্তুভ ধারণ মানব ধারণ সুদর্শন চক্রধারী প্রভু কৌতুভ ধারণ মান উদ্ধারণ সুদর্শন চক্রধারী গিরি গোপালিয়া কাইচ মালিয়া গিরি গোপালিয়া কাইচ মালিয়া বৃন্দাবন বনচারি জয় হে ব্রজ রাজনন্দন মোহন মুরলী ধারি জয় হে ব্রজ রাজনন্দন মোহন মুরলী ধারি ভগবান জয় শ্রী মদন মোহন কাইঞ্চ মালিয়া বর যোধুলিয়া প্রভু মোর জ্ঞାନୀ ବାବା ମାନଙ୍କର ଭାଇ ମାନଙ୍କର ମା ମାନଙ୍କର আচ্ছা আচ্ছা ଆଜିର ଯଜମାନ ମହୋଦୟଙ୍କର ପୁଅ ବୋହୂ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ বেশ ନାତି ନାତୁଣୀ ସମଗ୍ର ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରିବା ବେଳେ ଏ କେଣ୍ଡପଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ ମହୋଦୟ ମାନଙ୍କର ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ବାପା ମାନଙ୍କର আহা ମାତୃସ୍ଥାନୀୟ ଭଗ୍ନସ୍ଥାନୀୟ ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର କୁଣା କୁଣି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର বেশ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରିବେ আহা ମା ମାନେ ହୁଳହୁଳି ବାପା ମାନେ ହରିବୋଲ ଦେବେ ବୋଲା ନନ୍ଦେ କବାର হরি হরি বল আহা তোতে ভণ্ডেই দেলা রঙ্গ পসরা তোতে ভণ্ডেই দেলা রঙ্গ পসরা গুরু আজ্ঞা মানি বাটে যাউথিলু গুরু আজ্ঞা মানি বাটে যাউথিলু সুনা হরিণী তো মন হরিলা রঙ্গ পসরা তোতে ভণ্ডেই দেলা রঙ্গ পসরা তোতে ভণ্ডেই দেলা রঙ্গ পসরা ସାଗର ସାଗର ମୋର ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରବର তোতে ভণ্ডেই দেলা କଣ ଗାଇବି ଏବେ ଭାବୁଛି ମନର দেখ 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 গোরাধে দিব্য নেত্রে চাহা 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 গোরাধে দিব্য নেত্রে তম কলা কানু কেমিতি নাচন্তি কেমিতি নাচন্তি তম কলা কানু কেমিতি নাচন্তি শ্রদ্ধা বালি উপরে গোরাধে রাধে রাধে চাহা গোরাধে দিব্য নেত্রে তোতে ভণ্ডেই দেলা টিকড়ি 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 ঔড়ে জয় জয় নারায়ণ মদন মোহন তোতে ভণ্ডেই দেলা কাহিকে ফাଳିଆ বন্ধু পর হরিরাণ কাই ভলা ভুলাইলা লো কাই ভলা ভুলাইলা লো নিরতে বেহুসা খাই গাই ভলা ভুলাইলা লো গাই পথে যেবে গৌড় থান্তা গাই পথে যেবে গৌড় থান বেহুসা খান্তা নাহি গা ভণ্ডেই দেলা রঙ্গ পসরা ঔড়ে গপ টপ କରିବାକୁ ସମୟ ମିଳୁନ ভণ্ডেই দেলা ସାହିତ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ବିଦ୍ୱାନ মামুনি লো মামুনি মামুনি লো মামুনি
टका तोते सिनेमा देखे नब टका तोते कुलफी खुआई दब टका तोते मीडिया रे बुलाइबो नाई 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 बो मारिबो बो मारिबो बो मारिबो बो मारिबो बो मारिबो बो मारिबो तोते भंडेई देला टिकड़ी 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 हौ जा न्याय परा हुए कारोबार तोते भंडेई देला मोहन गाई तो शिव ज्ञान कुमर संबलपुर जाउथिले संबलपुर जाउथिले ताकू मंगुली छकरे ओइबू जुआड़े जाउछु जा गाड़ी वाला नड़िया मनेई जीबू तू जुआड़े जाउछु जा गाड़ी वाला नड़िया मनेई जीबू तोते भंडेई देला रंग पसरा जने कहन गाई भी एबे भाबु अछि मन तोते भंडेई देला बसी शुणुथिबे मोर पंडित रतन रसपति लास ए रसपति लास मते धरे देलु धन देसी गिलास रसपति लास ए रसपति लास तोते भंडेई देला रंग पसरा काहे के तालिया बंधु कर हैरान तोते भंडेई देला बसी शुणु छंदी मोर पंडित विद्वान आहा राधा प्रेम राण तोते राधा प्रेम राण तोते मीरा प्रेम राण रे चका नयन दासिया बाउरी परी रखिबू मोटाण रे चका नयन तोते भंडेई देला जाजा जाजा हौ जने गपटप करिबा को बेल काल नाही तोते भंडेई देला पेला तो लगाइला नाटुआ को नाही भंडेई देला मोहन गाई तो शिवी आपण को मन हाय ला 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 हाय ला 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 हाय ला 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 मुई काके देबी मोमो मुई काके देबी मोमो 16 बयसी मु गजला कसी 16 बयसी मु गजला कसी लक्षे टंका मोर झुमुका मुई लालपान पिपी 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 मुई लालपान पिपी ये हब मोर चिड़िया टिका मुई लालपान पिपी ये हब मोर चिड़िया टिका तोते भंडेई देला रंग पसरा टिकड़ी 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 मु देखु पाई देखिली हाँ मु जदी 14 अक्षर न गाए लगाए तमे आउ आइबो मु 17 अक्षर गाइबी मु चलेइले आमे चलिबो हां कहउछ म ये मार्गटा आमे देखैबू बेश तुमको जेते बेले जगत भल पाइबो हाँ तमे सेते बेले तम गोड़ नै कि आम मुंडरे थोइबो आहा आउ सिया भूल साउ परिबनी बढ़िया बाबू काहे कहउछ करना भाई अरे गोलखना काली फोन करथिले पुआ कहले अरे 9 तारिख दिन गोटे कीर्तन को भाई आसे जालाने आनी मु कहली नाई भाई जाई हबने हमर अछि ना क तमर अछि बोले सिए कोन खाली एकुटिया नाम गाडे तार हातरे जाउतबो मु अत्र आसे मु जाई परबिनी हौ सारे तेनु आपण मानकर कलिर कराळ गति बहुल हैला छोट लोक को जो दिन उच्च आसन रे बसाइबे सेदिन से ऋषि की भार वाही देखे पकेने सम्मान दउछन मते ओडिया भागवत तम कथा कहूनी कोन जानुनी मो बापा कोन लिखिछि नाई आज्ञा जगन्नाथ दास आपणकर जगत पई कहिला ना कोन कहले आज्ञा बोला नीचंकु देले अधिकार आज्ञा ऋषि की बुहाई बेभार रहि जा खुंटी कोना ला खुंट कोला बढ़िया बाबू अरे जगन्नाथ दास कहिला नीचंकु देले अधिकार ऋषि की बुहाई व्यवहार भार सेदिन मर्तियापुर राजा बेश नहुषक जेतेबेले स्वर्गर नेई नारायण इंद्र पदरे निजुक्ति करिदेले मर्त्यपुर लोक नंदन कानन देखिला ऐरावत हस्ती देखिला पारिजात पुष्प देखिला अष्ट अप्सरी की देखिला इल बुऔल दिहरा नुगा पड़िबो नै छाती रे कहउछ से कथा बोला मोठ बळ काइए किया अछि आज मते से कथा घटिला आज्ञा
कौन आज घटिला आज 4टा बेला आसिक आम पहुँचलु हाँ। आमको चा देले जलखिया देले हाँ। कहले हो बायक बाबू पाया बाबू तमे तो आसिल तुम गायकटा कुआडे गला हे कहला के पाड़िया बाबू आसिल बायक बाबू आसिल गायकुटा कुआडे गले हाँ आज्ञा तम बारी तलर आमे कुकुर पिला हेतु ना केजाणी रा तेणु सारे ना आपण मानकर ये कलिर प्रभाव बहुल हेला हेलानी सेदिन राजा नहुस कौन कले कोन आज्ञा इंद्रपद पाइबा पर आउ कोन आउ मर्त्यपुर कथा मन अछि ना ना छातीटा फुलिला आगे आखि बड़ होला हाँ आउ कार कथा बुझिले ना स्वर्ग रे आज्ञा जो अराजक सही अराजक बेश अराजक सृष्टि होइछि हाँ देवता माने नारायण को कहले गोटे इंद्र आनी करी दियो या नहुस को नै करी इंद्र करे देले कर देले ए बाबू सेदिन नहुस आपण मान करू कोन हला आज्ञा बोला धीरे विचार करो मो विचार करो धीरे विचार कर मो विचार कर धीरे विचार कर मो विचार कर जहाँ जहाँ न्याय हुए कारोबार विचार कर हे विचार कर धीरे विचार कर हे विचार कर यही समय नहुस विचार कले हाँ 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 हमसे कोई ज्यादा नहीं हम भी किससे कम नहीं यस वेरी गुड वेरी गुड जो अराजक आज्ञा सही अराजक हाँ नारद जाइकरी पहुंचले देवता माने कहले नारद हाँ क्यों कौन करवा गोटे नुआ इंद्र आसिला जे हाँ ये थिला जो वा नथिला से सेया, आगରୁ सेया। ଯେମିତି ଥିଲା ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ सही कथा हाँ? हाँ आज्ञा ନାରଦ କହିଲା ଆଜି ଚୋପା ଛଡେଇ ଦେ आज छाड़ी मु ଏ ପୁଅ ଦିଏ ବରସେ ନାରଦ ଆପଣ ମାନ କର कोन कले आज्ञा କହିଲା ତର ତରେ ଜ୍ୟୋତି ବର हाँ ଇଏ ବରା କୀର୍ତ୍ତନିଆ ଗାଁ କୋଉ କୀର୍ତ୍ତନିଆ ଆସିନାହାନ୍ତି हाँ आज्ञा ଅନ୍ତର ଯେ ଆମେ ସାରଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆସିଲି ରେ ଆସିବା ବଳ ନା हे କାଲି ରାତି ଶୁଆ ହେଇନି ପର ଦିନ ରାତି ଶୁଆ ହେଇନି ना ना ବାୟକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଫୋନ କଲି ମୁଁ ଚଞ୍ଚଳ ଟିକେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ आसियो काहे ବେଗା ବେଗି କୀର୍ତ୍ତନ ସରିଲେ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିବି आम बिकल आज्ञा 4टा पळे सुनु ହାଁ बिकल होइकरी 4टाରେ ଆସିଛ ତମର ପ୍ରଦୃଜ ଟାଇମ ମୁଁ କହିଥିଲି ତାଙ୍କୁ 5ଟାରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ବୋଲି सत कहउछ आज्ञा आज्ञा ତେଣୁ हाँ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଆଖି ପଡି ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା 5ଟା ହେଲାଣି हाँ ମୁଁ କହିଲି କିରେ ଏଡେ ଏତେ ହେଲାଣି କେମିତି କଣ ହବ हाँ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାୟକ ମହୋଦୟ ମତେ ଫୋନ କଲେ କହିଲେ କୋଉଠି ପାଇଲଣି ବୋଲି ଘରେ କାରଣ ମିଛ କହିବା ଅଭ୍ୟାସ ମୋର ନା नहीं आज्ञा ଆଉ ଜୀବନରେ ଯିଏ ଥରେ ମିଛ କହିଛି हे ବାପା ସେ ମିଛଟାକୁ ଆଜ୍ଞା ସତ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଥର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛର ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ପଡିବ आहा ମୁଁ ଯଦି କହିଥାନ୍ତେ ଚାନ୍ଦପୁର ପାଇଛି ଆଉ 15 ମିନିଟ ଛାଡିକି ଫୋନ ବାଜିଥାନ୍ତା କୋଉଠି ପାଇଲଣି हाँ हाँ ଆସୁନ ଚାନ୍ଦପୁର ଆସିବାକୁ କେତେ ବାଟ केते समय लागु ଗୋପାଳପୁର ପାଇଲିଣି बेश ସେଠୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଟିକେ ଗଲା ପରେ ଆପଣ ଫୋନ କରିବେ ହଁ। କି କୋଉଠି ପାଇଲାଣି କାଣ୍ଡପଡାଠୁ ଗୋପାଳପୁର କେତେ ବାଟ କି केते रास्ता माऊ ତେଣୁ ପୁଣି ମିଛ କହିବି ହଁ। ବୋଲେ ନାଇଁ ବାପାରେ ଏଇ ଗୋଟେ ପଦ ସତ କହିଦେଲେ କଣ ଖରାପ ହଉଛି हे କହିଲା ସତ କହିବାକୁ କିଆ डोरीबी सत कही पछे मले मरीबी मोते एतिकी शिखाओ साई हे मोर धन जन लोड़ा नाही हे बोला लगन भगवान के सत कहिकरी मरी जा मिछ कहिकरी कोटिपति होना बढिया बाबू कौन आज्ञा एते ପାଇଁ କବି ପରା କହିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସତ କହିକି ମରି ଯିବା ଭଲ ବାପା ସୁନ୍ଦର ପଦଟିଏ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ କହିଲେ सम्मान्य मोर सुधी दर्शक समाज गायक महेशंकर साहित्य କିଛି ଦେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଯାହା ହଉ ହାତ ଯୋଡେ ଦେଇଛି ପ୍ରଭୁ टिके रुहंतु आज्ञा କାହାକୁ ଚାପୁଡା ମାରିଲେ सारे କଣ ହଉଛି मु एटी पिन दउची ହଁ मु आपन को देबी ହଁ ए पिन आज्ञा शेष रे मत दे दबो କାହିଁକି मो स्त्री कहला आज को गां जाउछ कीर्तन को ହଁ मु कहली कांट पड़ा ହଁ ना जो जाउछ तुम को प्राइज दउछंदी हाँ। मु कहली मते के टंका दउ नाहंदी ଆଉ ना काहाकू दउछंदी मु कहली सारू को ହଁ ना जदि सारू को दउछंदी गोटे काम कर सारू को पैसा तक दब हाँ। तमे पिन तक सब जगह आनिबो ହଁ मु कहली रे पिन तमे कोन करिवो ହଁ ना ब्लाउज बटन छिड़े दि लगेबी ବୁଆ ओ ना ଆରେ ଏମିତି ଯୋଗ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଖଣ୍ଡେ ବସ୍ତ୍ର ଦେଇ ପାରୁନ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ
से पुराना लुगा पिंधुचंदे पुराना जामा पिंधुचंदे बटम छिड़ी गले ଆଉ ଯଦି ଦରକାର କାର ହବ ପିନ୍ ମୁଁ ରଖିଛି ଦବ हे र कम कहि ଆଉ କଣ बढ़िया बाबू ସାରେ तेले जा हो कृष्णचंद्र आज्ञा प्रदान करछने मु देबे नै ଆଜ୍ଞା एइते पई कविपरा कहिले हैं ଆପଣ କଣ ଦେବେନି ଦେବେନି କହୁଛ କହିଲ आ कोन देबी ଆପଣଙ୍କର କଣ ଜାତିରେ କଣ मु जाति रे गुड़िया पिला ଆପଣ ଗୁଡିଆ ଘର हां ସାରେ हां କଣ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଦଉନ ଟିକେ ଟିଫିନ ଜିନିଷ ଟିକେ ଜଳଖିଆ ଦଉନ देबी ଚପ ବରା ସିଙ୍ଗିଡା ଛେନାପୋଡ ଏମିତି ଦବ ନା ଆଉ मुंडटा जाइकर तुमरा तार भीतर पहुंच गला ना କହେ तथापि जदि कहलनी मोर कौलिक वृत्ति ଆଜ୍ଞା आपण मान पाखरे ହଁ ये गुड़िया पिला हिसाब रे ବେଶ आमे किछि दबा ଦିଅ ନା कोन दबा କଣ ଆଜ୍ଞା ना पूरी तरकारी मंडन और रसगोला धिनायक सिंगड़ा कस्तूरी शैव कुर्वन्तु सर्वमंगल कौन बुझिल ପୁରୀ ତରକାରୀ ସିଙ୍ଗଡା ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଦବାକୁ ତ ବୁଝିଲେ ଆଉ रसगोला ହଁ नहीं ଆଜ୍ଞା खाइबा लोकटा ଖାଇବୁନି ଦେଖ अरे कौ पुरी ତେଲରେ ପୁରେଇକି ଛାଣନ୍ତି ଯୋଉ ପୁରୀ आहा ओडा बही लक्ष्य दियो हम ଲେଖିବା ଆଗ ଦିନ ଗଲେ बढ़िया बाबू ଆଜ୍ଞା सीए पुरी कथा मु कहूनी କୋଉ ପୁରୀ କଥା କହୁଛ ଆଜ୍ଞା आपण मानकर जो पुरी रे मो प्रभु बोला जगमोहन रूप धरी ये लील कंदरे बीजे करी नीलकंदरे बीजे करी राधे नीलकंदरे बीजे करी हे भाव कबर के जो प्रभु जगमोहन रूप रे पुरी रे आज्ञा विराजमान करिछि प्रभु ए बाबू प्रत्येक घटरे जी पुरी किरी अछि ଅଛି जी आत्मा रूप रे आपण मान करो पहला आदि अना आदि कारण निर्गुण सगुण आदि अनादि कारण निर्गुण सगुण आहा तमारा मो सनातन आत्मा राम सनातन निरूपण हे बाबू ब्रह्म निरूपण चाचा ब्रह्म निरूपण हे बाबू ब्रह्म निरूपण कल्याण भगवान ଜୟ ये प्रत्येक घटरे पुरी किरी अछि आज्ञा ता जागार ना होछि पुरी ପୁରୀ कवि कहले पुरी तरकारी मंडन ତରକାରୀ तरकारी को तरकारी ଘୁଗୁନି ତରକାରୀ ना ଆଉ तरके जुकुत ओइरे तरकारी କଣ କିରେ ତର୍କି ଅରି କଣ କିରେ जो माने प्रभुंकर कथारे तर्क करंती ବେଶ जगन्नाथ दास बरा कहले କଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା कला तर्क वितर्क शास्त्र जेते तर्क वितर्क शास्त्र जेते अभ्यास न करिव चिते जाजा अभ्यास न करिब चिते बोलान लगल भगवान ଜୟ तर्क कथा केबे आज्ञा करिवे नै भगवान को ऊपर पाखर ଆହା जे भगवान को ऊपर बापा तर्क करे ହେଇ ये प्रभु मोर केबे हेले तर्क सही पारनी तेणु करी बापा तर्की मान कर जे ओइरी ବେଶ जे शत्रु ଶତ୍ରୁ सेही होउछन्ती आज्ञा तरकारी सेही प्रभु नारायण ଆହା पुरी तरकारी मंडन रसगोला धिनायक ରସଗୋଲା ଆଜ୍ଞା ये खाइबा रसगोला नुह ସେ କୋଉ ରସଗୋଲା ଆଜ୍ଞା ଆଉ आज्ञा ये रसगोला जेबे आपण गोटे बाबा 6 मास खाइबे କାହିଁ କହୁଛ ଆଜ୍ଞା डायबिटीज रो शिकार हेबे ପାହାଳରେ ମିଳିଥିଲା ଆଜ୍ଞା हां ପାହାଳ सेही କଥା कोन सबुटी भाबुछ ନାଇଁ ସବୁଠୁ କହବ आपण माने कर ये खाइबा रसगोला नुह बढ़िया बाबू କୋଉ ରସଗୋଲା ଆଜ୍ଞା ये पर होचे रसबल गोलक वैकुंठ जो रसब बापा गोलक वैकुंठ रे वास करिছে प्रभु ଆହା सेही रसगोला आपण मान कर कवि कहले रसगोला धिनायक ହେଇ रसगोलक वैकुंठर अधिनायक ଆହା सेही नारायण ବେଶ सिंगड़ा कस्तूरी शैव बढ़िया बाबू
सेई प्रभु दिन आज्ञा नरसिंह रूप को धारण करी अच्छा हिरण्याक्ष को जी विदीर्ण करिला प्रभु बेश कला प्रभु डाकिले न शुण डका चका नयन हे प्रभु डाकिले न शुण टका चका नयन हे प्रभु डाकिले न शुण टका चका नयन हे আজি বড় দেউলর লীল চক্র পরে बड़ देउलर नील चक्र परे আজি বড় দেউলরে লীল চক্র পরে बड़ देउलर नील चक्र परे বিরাজু অছ পতাকা চকা नयन हे प्रभु डाकिले न शुण टका चका नयन हे সত্য যুগে নৃসিংহ রূপে জাত सत्य जुगे नृसिंह रूपे जात সত্য যুগে নৃসিংহ রূপে জাত हौ सत्य जुगे नृसिंह रूपे जात হিরণ্য বক্ষ বিদার করিত हौ हिरण पक्ष विदार करित পিতা শত্রু পুত্র ধ্যান ভজুথিলা पिता शत्रु पुत्र संगे भजुथिला পিতা শত্রু পুত্র ধ্যান ভজুথিলা পিতা শত্রু পুত্র ধ্যান ভজুথিলা पिता शत्रु पुत्र ध्यान भजुथिला কিয়ে? এই প্রহ্লাদ না ভক্ত প্রহ্লাদ টোকা চোকা नयन हे प्रभु डाकिले न शुण टका चका नयन हे आपण मानकर जे सत्य जुगर नरसिंह रूप को धारण करी आपण मानकर हिरण्य बक्ष को विदीर्ण कले प्रभु से रूप नहीं थिला आज्ञा नरसिंह आजिकार संकीर्तन दरबार रे पालिया महोदय को देवराज बेहरा कान्नपड़ा 50 टंका प्रदान कर मु काली राति रे प्रहलाद बाबूर यूट्यूब रे हठात देखिली आज्ञा यूट्यूब रे पूरा 4-5टा कंटिन्यूअसली देखिली जे मु जानिनी आपण आसिल बोलिका मु घरे टी व्यस्त थिली आज्ञा नियमित आस्ते आज्ञा आसिक देखिली जे आपण आसिल जा हो आपण मानकर ई स्नेह श्रद्धा ठीक है आपण मानकर बापा स्नेह श्रद्धा हम ऊपर थाउ एमिति आपण मानक पाखर आम माने कला प्रदर्शन करिवो कलाकार जीवन तो आज्ञा दुखमय आज्ञा आज्ञा केते बेले फूलमाळ तो केते बेले चप्पल माळ केते बेले कि आज्ञा आपण कहउथिला बेले केतेବେଳେ दो अक्षर होଉଛି ଆଜ୍ଞା आज्ञा किए केते बेले गाली गुलोज मध्य करंती କରୁଣା ଭାଇ सबु कथा को तो आमे माने बापारे सहिबा होछ आमानकर धर्म ଆଜି ଆମେ ଆସିଛେ କାଣ୍ଡପଡ଼ାକୁ କୀର୍ତ୍ତନ ଗାଇ ଯଦି କୀର୍ତ୍ତନ ଭଲ ହବ କାଲି ପୋଖରୀ ତୁଠରେ ସବୁ ଗାଧେଇବେ କ'ଣ କହିବେ ଜାଣିଛୁ ଭାଇ କହିବେ ନାଇଁ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ସେଠୁ ଗାୟକ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସାହୁ ଆସିଥିଲେ ନାଇଁ ଶଳା ଭଲ ଗାଇଲା ଏ ନା ଯଦି ଖରାପ ହବ କବରେ ଶଳେ କିଏ ଆସିଥିଲେ ରା କିଛି ହଉନି କାହିଁ କହୁଛ ଆଜ୍ଞା कलाकार जीवन बढ़िया बाबू सैया ସେଇ କଥା ଆଜ୍ଞା जा हो ସାରେ कृष्णचंद्र बाबू आज प्रदान करिछने 40टी भारतीय मुद्रा बेले आज बापारे आपन को 51टी भारतीय मुद्रा बंधु प्रदान करिछ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କୁଟୁମ୍ବ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା हां ମୋର कुटुंब बढ़े दिछ 3ଟି ଚୁଲି ଆଜ୍ଞା भगवान करंतु तमर घरे 600 चुली हो 600 କାହିଁ ହବ ଯୋଡ଼ିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା अरे हे जी आज्ञा दीटा स्त्री विवाह करे ସାରେ मु एई नंबर बुझौथली କ'ଣ ଆଜ୍ଞା भगवान राम सेदिन एक पत्नी व्रत कले अनुकूल पुरुष हेले मर्यादा पुरुषोत्तम हेले ବେଶ तमे माने सब संजमी छाती रे हाथ देकरी कह କ'ଣ ଆଜ୍ଞା जे मु संजमी मो जीवन रे पापारे परदाराम करने ହେରା କେମିତି କହିବ ମୋ ଠିକ କହୁଛ ତମେ हैं ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ते तमे केमते समान हबो
ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କଣ କହୁନାହାନ୍ତି ଦାନ ଧର୍ମ କରିଛନ୍ତି ହଉ ହଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଦାନ ଧର୍ମ କରିଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରଭୁ ବେଶ ତେଣୁ କରି ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରିବେ କରିବେ ମୁଁ ତ କିଛି ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ ହଁ ପାଳିଆ ବନ୍ଧୁ କହିଛନ୍ତି ଗୁଡିଆ ଘରର ପୁଅ ହଁ ପୁଅ ଖାଇବା ସିଙ୍ଗଡା ନୁହଁ କୋଉ ସିଙ୍ଗଡା ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ମୋ ପ୍ରଭୁ ପରା ନରସିଂହ ରୂପକ ଧାରଣ କଲେ ଏ ଧନ ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ବାପା ବାଙ୍କୋଇଗଡରେ ଘର କବି ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଅନଙ୍ଗ ନରେନ୍ଦ୍ର ଧାଡିଟା କହିଦେଲେ କଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କଲା କୁରୁମ ରୂପ ପୃଷ୍ଠେ ଧରିଲ ପ୍ରଭୁ ମନ୍ଦ ମନ୍ଦର ଗିରି ଧରିଲ ପ୍ରଭୁ ମନ୍ଦର ଗିରି ସୁଧା ପରଶିଲ ସୁର ରାହୁ ଚକ୍ରେ আবকে নিবারি নিবারি যাও পক্ষে নিবারি বলিষ্ঠ বলিকি চাপিল প্রভু হই বামন প্রভু হই বামন হে চাপিল প্রভু হই বামন মোর জ্ঞানে বাপা মান মো প্রভু এইমিতি সেদিন রূপ নেইকি আসিছি আগে কলা বরাহ রূপরে ধরণী দন্তগ্রে ধরিল আউ অগ্রে হরিল হে হরিল তন্ত্রে ধরিল আজি নরসিংহ রূপে হিরণ্য
শ্রীকৃষ্ণঙ্ক বংশী ধ্বনি শুনি স্থকিত হেলা যমুনা পানি। संकीर्तन पिपास वृंद आजिकार प्रहलाद भाईंकर स्वर संयोजना साहित्य कला परिवेषण रे मुग्ध होई आमर कार्यग्राही श्री सत्यवादी राउत 50टी भारतीय मुद्रा पुरस्कृत करिसंती ताहा धन्यवाद सह ग्रहण करियो बोली मोर संपूर्ण आशा। जा हो जो सत्यवादी बाबूंकर आमे द्वारस्थ हिचे आमर जजमान होउछन्ती आज सत्यवादी बाबू धन्य काई की कुआडू मेंचे पीन आज गुंठी धर के आसी हैं केते पीन कोठू गोटे कैंसिल कोन गोटे की किणुची सब हां आउ को जा हो आज्ञा आपण मानकर जो सत्यवादी बाबू बेश ये छोट कलाकार को उत्साहित करिया पई 51टी भारतीय मुद्रा प्रदान करछन्ती मु तो किछ देई परबेने बढ़िया बाबू आज्ञा दबा वाला होछन्ती आज्ञा ईश्वर कर्म देखिकरी आपण मानकर फल दियंती हे मोरा ज्ञानी बाबा माने बापा ना देथिले पुओंकर सत्यवादी आज्ञा जोते पई गोटाए पद कोन आज्ञा हे आनंद माया कोटि भुवन पालक हे आनंद मय कोटि भुवन पालक पथे धर्म पथे घेनी जाओ मोते पराण
କହିଲେ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ हे ठाकुरे ସତ୍ୟ ପଥେ ଧର୍ମ ପଥେ ଘେନି ଯାଅ ମତେ ଭସାଅ ପରାନମ୍ବର ତବ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୁତି ଯିଏ ସତ୍ୟରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆତଜାତ ହୁଅନ୍ତି अच्छा अच्छा ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟବାଦୀ सत्यवादी ସତ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ଧର୍ମ ଯୋଉଠି ଥାଏ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଟିକେ ସହିବାକୁ ପଡିବ निश्चित आज्ञा ମୋ ପ୍ରଭୁ ପରା ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି करंती आज्ञा ଯାଉ ସତ୍ୟବାଦୀ ବାବୁ 51 ଟଙ୍କା ଦେବା ବେଳେ बेश ଆମର ହାପି ନାମକ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଛୋଟ ପୁଅ ଆମର ठीक ଆଜି ମତେ 51ଟି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଦେବା ବେଳେ बेले ପାଳିଆ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ବାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ आज्ञा 20ଟି ଲେଖାଏଁ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜି ବାବାର ନବଜାତ ପାପରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଇଏ ଦାନ କରିଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ହାପି ବାବୁଙ୍କର ତାଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କର ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାତା ମହୋଦୟ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ହେଲା ସତ୍ୟବାଦୀ ସେଇ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନିତ୍ୟ ନାରାୟଣ ପ୍ରଭୁ କହିଲା ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ଏ ପ୍ରଭୁ ବାଛି କିଏ ନାମ ଦେଇଥିଲା ରେ सत्य नारायण बोली बाछी किए नाम देथिला रे सत्य नारायण बोली बाछी नारायण नाम मुखरे धरन्ते नारायण नाम मुखरे धरन्ते क्रोधा तृषा सबु दूर हेला रे नारायण बोली बाछी किए नाम देथिला रे सत्य नारायण बोली आहा श्रेणी लागी बाइया होई द्वारे द्वारे से बुलु थाई प्रभु शिरेला की बाया होई द्वारे द्वारे से बुलु थाई ओहे अभिराम दधीश्वर आदे कहे अभिराम दधीश्वर आदि लली आदि सर्व चोरी कला रे सत्य नारायण बोली बाछी किए नाम देथिला रे सत्य नारायण बोली नारायण स्वामी आज सत्यवादी बाबुंकर हापी बाबुंकर आबाल वृद्ध मने तांकर कांडपड़ा ग्रामवासी महोदय मानकर बेश मोर मातृस्थानीय भग्नस्थानीय मा भौणी मानकर आहा कुना कुनी पुओ झिया मानकर मंगल विधान करी धनजन गोपलक्ष्मी रे परिपूर्ण करिवे हेई माँ माने हुलहुली बापा माने हरि बोल देव अच्छा बोल आनंदे गोवार हरि हरि बोला आहा भगवान जय समय अतिबाहित हो जाऊँ बढ़िया बात अरे हाँ? ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲୋକଟେ ଦେଖ ହେ ଆ ତିନି ଥର ମତେ ଠାରୁ କହୁଛୁ ଚା ଟିକେ କହୁନୁ ହର ବ ଚା ପିଇନୁ କେତେବେଳେ हे ତିନି ଥର ଠାରିଲାଣି କେତେବେଳେ ସେ ତମକୁ 3 ଥର କହିଲେଣି ଚା ପାଇଁ ତମେ କହୁଛି ତିନି ଥର ପରା କଣ ଚା କିଣିକି ପିଉନୁ ଯଦି ପିଇବା କଥା କହୁଛି ଚା ଟିକେ କହୁନୁ କେତେ ଝାଲିଆ ଏମାନେ ଦେଖେଇ ହେଇକିରି ଆଉ ତ କହିପାରିବେନି ସେ କଣ ଆଣିକି ଦେବେନି ହଁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଉପରେ ଚାରିପଦ କଥା ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ଆସନ୍ତୁ ସେହି ରାମ ସେହି କୃଷ୍ଣ ସେହି ନାରାୟଣ बेश आज्ञा କହିଲେ ଶୁଣ ହେ ସୁଜ୍ଞାନର ଆଜି ଭବୁ ହେବେ ଉଦ୍ଧାର ବାପା କୃଷ୍ଣ ଚରିତ ରସ ସାର
अरे भक्त भक्ति व्यवहार यही कली जुग पलुष हरणे तत्पर भला से उत्कलर 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 मुक्ति धाम क्षेत्र मुक्ति धाम क्षेत्र बर इया 12 मासर 13 यात्रा सार ଆଉ 12 ମାସରେ 13 ଯାତ୍ରା ସାର ଯାହାର ବହିରେ ଅଛି କି ବିଚାର ସେ ଉତ୍କଳର ସେ ଉତ୍କଳର ମୁକ୍ତି ଧାମ ପର ଏବେ ପରା ତ୍ରିପଟାଟା ପଡିଥିଲା ଆଉ କଣ ଦେଖ ଏ ଷ୍ଟାଇଲ ତ ପକେଇଲା ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିବି କାହିଁ ଆକୁ କଣ ଆଜ୍ଞା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିହବନି ତ୍ରିପଟାଟାକୁ ହବ 8 ତାଳି ପକେଇଲେ ହବ ହଁ କହିଲା ହଏ କହିଲା ତ୍ରିପଟାଟାକୁ 8 ତାଳି କରିଦେଲେ ହବ ଦେଖ ମ ହଁ ହଉ ଯାହା ହଉ ଆଜ୍ଞା आपण मान पाखे कहवाई प्रयास करछे कवि कौन आज्ञा सुंदर भाव आज्ञा वर्णना कले प्राचीन साहित्य कौन कहतु आज्ञा बढ़िया बाबू कहतु कहले सुन हे सुगियनर भबु हेबे उद्धार कौन भबु उद्धार हेबे आज्ञा ए भव कहले आज्ञा ये संसार भीतर आपण मानकर उद्धार होबार मार्ग कौन कौन सेटा कहतु आज्ञा कहले हे सजन माने अच्छा अच्छा भबु हेबे उद्धार कृष्ण चरित्र रससार ये जगतर उद्धार होबा पई हेले कौन दरकार आज्ञा संसारटा जदि ओटा सागर हेला समुद्र हेला ये संसार सागर को पारी होबा पई हेले आपणकर गोटा डंगा आवश्यक कौन डंगाटा शिखी से आज्ञा ये डंगा को जणा चलेइब जी होउचे नाविक 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 ए धन कहला आपण मानकर बाबा ये संसार रूपक भवसागर पारी होबा पाई कहला धर्म ये कपत गढ़ी विधि गढ़ी विधि आहा गढ़ी विधि पारी हेबा पाई संसार बारिधि अरे संसार बारिधि पारी है बापाई संसार बारिधि बोला ना भगवान की सम्मान्य मोर सुधी दर्शक समाज पालिया महोदय को एवं बायक महेश को सत्यवादी बाबू 51 गोटी लेखे भारतीय मुद्रा प्रदान करछंती से महेश को आम अनुष्ठान तरफ हार्दिक हार्दिक अभिनंदन जनाउछु एटा देला दी जण को अरे भाई नाई आगे कोटा देखि देला मेंदी मुटा पर लगे दउजी हां 10 टका लखा बायक माया को देई अरे एथरे ये अधम गायक को एक बायक भाई तोर एथरे आ अछि भाग भारतीय मुद्रा प्रदान करछले नवकिशोर बाबू एथरा भाग रखि देबा बे कला मन बरंगिया धन्य धन्य आगे आपणकर महिपुर धन्य मालीश्वर रे घर आज्ञा भागवत प्रधान कौन कहले आज्ञा कला मन बरंगिया था ये भंगी मते या पागली गला नवरंगिया ता भंगी मोते पागली कला नवरंगिया
ନବରଙ୍ଗିଆ ତା ଭଙ୍ଗି ମୋତେ ପାଗଳି କଲା ନବରଙ୍ଗିଆ ଆଉ କଲା ସେ କି ମନ୍ତର ବିକିଦେଲି ଚିତ ମୋର କଲା ସେ କି ମନ୍ତର ବିକିଦେଲି ଚିତ ମୋର ଆଉ କଲା ସେ କି ମନ୍ତର ବିକିଦେଲି ଚିତ ମୋର ନବରଙ୍ଗିଆ ନବରଙ୍ଗିଆ ତା ଭଙ୍ଗି ମୋତେ ପାଗଳି କଲା ନବରଙ୍ଗିଆ ନବରଙ୍ଗିଆ ତା ଭଙ୍ଗି ମୋତେ ପାଗଳି କଲା ନବରଙ୍ଗିଆ ଏହା ପରେ ପରେ କାଣ୍ଡପଡ଼ା ନିବାସୀ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା 50ଟି ଟଙ୍କା ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି। ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା ନାଇଁ ମୁଁ କଣ କହିବେ ବୋଲି ଖରା ହେବେ ବୋଲି ମୁଁ କରୁନି। ଯା ହଉ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ମହୋଦୟ 51 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି କହିଲେ ଅତ୍ରୁଟି ହବନି ରେ। କାହାକୁ ଦେଲେ? ସାରଙ୍କୁ? ନାଇଁ ପାଳିଆକୁ ଦେବେ। ଆରେ ତଳ ପାହାଚ ଉପର ପାହାଚ ଅଛି ଖାଲି ପଇସା ପଇସା ହେଇକିରି ପାଳିଆ ଗୁଡାକ ମରିଗଲା। କହିଲା ମୁଁ ବାନ୍ଧୁଥିଲି କଣ ସାଇଜରେ ବାନ୍ଧା ହଉଛି। ଯା ହଉ ଏହା ପରେ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଝିଅ ରଶ୍ମିତା ରାଉତ ସୁନାଖେଳା ସେ 50ଟି ଟଙ୍କା ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି। ତାକୁ ଭଲ କରି ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଯା ହଉ ଚାଟା ଖରାପ ହେଇଛି ରେ ପୁଅ। ଝିଅ ଆରେ କିଛି କହିନୁ କଣ ଖରାପ ହେଇଛି ଚା? ସାରେ ଚା ପିଇଲଣି? ପିଆ ଆଉ କଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାକି ଅଛି ଆମର? ଚା ପତି ପଡିଛି, ଚିନି ପଡିଛି, ଅମୁଲ ପଡିଛି ହେଲା। ସାରେ ଚାଟା ଏତେ ଗରମ ଆଜ୍ଞା। କିରେ ମୁଁ ଚା ପିଇବି ବୋଲି ତମକୁ ବାପା ଗୀତଟା ଦେଇକିରି ଚା ପିଇଦେଲି। ତମ ଚା ଥୁଆ ହେଲା ଥଣ୍ଡା ଦିନ ଆଉ କଣ ଗରମ ଥାନ୍ତା? ନାଇଁ ମୁଁ କେତେବେଳେ କଣ ଗରମ ପିଇକି ଯା ହଉ ମୁଁ ଥୋଇକି ଆଜ୍ଞା ପିଇ। ମାଙ୍କର ଝିଅ ରାଜସୁନା ଖେଳା ବେଶ ରୁ ଆଗତ ଏ ଅଧମ କଳାକାରକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ 51ଟି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ବଢିଆ ବାବୁ ଇଏ ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ ପୁଅଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଅଧିକା ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କାଲି ଯଦି ତମର ପୁଅଟିଏ ହବ କେତେ ମିଠା ବଞ୍ଚା ହବ, କେତେ ପାଲା କେତେ ମେଳା ହବ। ହଁ ଆଜ୍ଞା। ଝିଅ ହେଇଗଲା ପରେ ଦୀପାଳି ଟିକେ ଦୀପାଳି ଟିକେ ଲଗେନି ଆଜ୍ଞା। ବଢିଆ ବାବୁ 3ଟି ଝିଅ ମୋ ଜୀବନରେ ମୋର 3ଟା ଝିଅରେ ତେଣୁ ହେ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ବିବେକ ମହୋଦୟ ये जीवन भीतर आगे आपण मानकर नरक हला 84 नरक आज्ञा। ये 84 नरक रु आज्ञा गोटिए नरक रु पार करे पुओ पुओ आज्ञा। काई कहिले कोन पई ना विश्व गुरु बाया बाबा कहिले कोन कहिले बोला ये कनर करू आज्ञा उद्धार रे कुल नंदन पारी करिब कन्या रतन गुणग्राही विवेक महोदय मानार्यावर्त भारत वर्षर सारे सामाजिक प्राणी जगत ठीक है आज्ञा। जीवन रे पुओ को बेसी भल पांतु नाही झियो को हतादर करंतु नाही कोन तू नाही गोटिए नरकर पारी करिव पुओ ते 80टा नरकर पारी करिव झियो ठीक भल पारी करछ आज्ञा। झियो जोड़िए झियो बागणा जम्या सियारे नाही खाली कीर्तन गागी मो पेट पोसुची आज्ञा। बढ़िया बाबू अरे जीवन रे झियो जहा करिव पुओ करिव नि रे सत कहछ आज्ञा। काली सारे ए बेला को आज्ञा मो पेट रे अन्न जल पड़िने मो झियर बाहाघर हां ए पर्यंत अन्न जाऊ नहीं रे जो दिन झियो से दिन प्रत्येक बापा मान को पाई आज्ञा आपनकर दिग्दर्शन
केते कठोर छाती हेता झुओ जेते बेले झियो जेते बेले बापा को धरी पाद तले पड़ी जा आज ठारू ये घरटा पर हेगला आज्ञा लाइए बे पर घर सुंदर कुआरी फूल बायाड़ी जाउते पपाई खोजिबी बर ये सत्यवाणी जो दिन झिया गोटे कूल को त्याग करी आउ गोटे कूल खोजा दुहिता आज्ञा दुई कूलर हिता बापा घर एवं शाशु घर जे हित करे से दुहिता बाबू आज ये जगत झील मान घृण्य चक्षुरे देखा आज्ञा घृणा करे मोर झील हला नाई रे झील जेते बेले गला ये अंतर आंदोलित हो जा ए पर्यंत आखिरु लुह सुख नहीं बायक बंधु फोन करले कौन करवा झील जन्म पर घर को आज्ञा तेणु जो दिन झील बापा घर छाड़ी पर घर शाशु घर को जा से दिन अग्राधिकार नारी अच्छी बापार 83टा नरकर उद्धार कर झील रतन को जी साहित्य के रखियो ताको ही ईश्वर दियंती आज्ञा जे रखे न पारिबो ताको काई के देबे नाही आज्ञा कहंतो आज्ञा सारे जाऊ झियो आगत आपण मानकर दान करछले मु किछे देई पारिबे नै से ये काई चमालिया बरज धुलिया कदम मुलिया प्रभु मंगल विधान करिया बेले चला पथ कुसुमित करंतु बेश बोलानंद कबार हरि हरि बोल आलो राई जमुना कूल कुटिके जाऊथिबु चाही आलो राई कदम्ब मूल कुटिके जाऊथिबु चाही आलो राई काले से परा कि बल लुचि नंद राजार टिकी पिला तार बाग बाई सत नाही आलो राई जय जय नारायण नीलाचल आलो राई जोग निद्रा मझी दरिया रे झलमल आहा झलमल रोही साथे इलिशिर बाहागर पिला रोही साथे इलिशिर बाहागर आलो राई डिगड़ी जय जय नारायण नीलाद्रि मंडल राइलो अनंत नाग ऊपर जहार शयन राइलो प्रभु नीलकंदर हमरा रापी देला लो काऊ कोहली ढाकी देला रे कुहू ये आलो साबी तू नाली पान बीबी नई पठा बंधा कोबी मो कथारे थरे तू राजी होई गले घर को बनेई जीबी तू सिंधुक मुह भीतर चाबी आलो राइलो हौयणे काहे के पालिया बंधु पर हरया राइलो काहे के पालिया बंधु पर हईराण प्रेमरे मोर पड़ी डाल नाचबी तो पाई मामुनी थई मामुनी थई आलो राइलो जा हो कहण गाइबी बोली भाबु अछि मन राइलो रसी शुणुछंती मोर पंडित विद्वान आलो कृष्ण चूड़ा रंगर नाली ओढ़णी मस्त आखि रे मस्त चाहानी दक्षिण झील पट फिटुनी भाव विराट किसी बुझु गौर कानी छाड़ुनी